Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete Mikin pokušaj da radi transport pšenice sa traktorom Changfa i sa ove dve zmajevke. On će vam u ovom videu prikazati kako se traktor ponaša u bregovima, kako koči sa teretom, kako kipuje te dve prikolice, naravno koliko mu je anšlag, to znači koliko treba mu radijus okretanja i još te neke sitnice. Pokazat će kakva je preglednost, kako se ponaša bez tegova, kako se ponaša na drumu sa širokim gumama i to ćete sve moći da čujete ako pažljivo budete gledali ovaj video. Uživajte! Evo prva vožnja Changa sa ovim širokim gumama. Mogu da vam kažem da je dosta stabilniji, da manje skače. Ipak je razlika u onim uzanim i širokim baš onako drastično. Tako da idem sad kod Stepija da kačim zmajevke, pošto je on sinoć istovario ječam pa su ostale kod njega. Tako da kad zakačim prikolice onda ćemo da vidimo ostalo kako i šta. Evo, kao što možete da vidite, zmajevke su zakačene, vazduh, svetla, kipovanje je povezano, sve je spremno. Mogu sad da krenem prema njivi. Evo prva test vožnja s Changom, prebacimo u kameru na rikverc. Sad mogu lepo da vidim prikolice, a dobro vidim si na retrovizorima. Pa ćemo da vidimo sad kad ga natovarimo, ako uspijem danas da ga natovarim pun, pošto danas radimo gore one bregove, tu se ima po jutro dva, tako, više vlasnika, tako da će tu biti više vozanja s pola prikolice nego sa punima, ali vidjet ćemo, možda negdje budemo ih i napunili pa da vidimo kako će to Chang da vuče. Evo jedan detalj iza kamera. Rajko non stop govori Minetu da pusti preko, kao svi normalni ljudi. Ovaj neće da pusti preko, aj kad je širok atar pa ok, ali evo vidite ovdje kakva je situacija. Znači gore smo na ovoj brežini, okolo je žbunj, Mire ga tu okrene na tacni, na letnjaku i uopšte neće da pusti preko. I sad Radoslav namerno je stao spram žita da bi ovaj pustio preko i ovaj i dalje neće da pusti preko. Sad mi je žao što nisam tamo bliže, pa da vidite to njihovo dovikivanje iz kabina. Evo vidite da ovaj kreće. Ne znam da li možete da vidite, noga piće u traktoru. Ona Mire, to Mire na njega i to je tako ta klasika. Evo ga. Obično ljudi puste preko da im bude lakše i zgodnije. Mire to uopšte ne praktikuje. Njemu je zgodnije da okrene na prostoru od 3 metara kombajn. Tako da svašta ima kod nas. Evo. Sreća pa je sve ovo urađeno. Pa mogu tu da manevrišu. Sad će Mire iskipovati u ćošak prikolice. A lepo je bio na sredini. I eto, to tako ide. Evo, prvo kipovanje, malo je nezgodno bilo da vam tu snimam, morao sam Miretu da nateram pošto je to
vidite ova neka brežina ima neki baječina napravljena, on tu kombajnom ni ne silazi, nek sa strane uđe u njivu i onda kom bude u njivi, a ja nateram pored nekako puta. To sam možda trebao snimiti kipovanje, ali nisam se setio, pravo da vam kažem. Uglavnom, ovo će vam sad spustiti u bunkeru, što ima tu još malo. Ja moram da se pomerim da bi on mogao tu da se okrene. I evo idem sad dole, pa ću ga ovdje dole negdje sačekati na ravnom. Evo vidite tamo Radoslava, a i tu imamo da radimo u ovom dijelu. Tako da ću ga tu sačekati da iskipuje. A što se tiče Čanga po ovim bregovima, ovo je za njega i dalje ništa. Tu možda sad ima nekih 35 meteri. Tako da on to ne osjeti. E sad kad napunimo puno vidjet ćemo kako će se ponašati. Evo, Mire iskipovo, znači podelili smo jedno rajkovo, jedno uslužno tu na ovom bregu. On sad nastavlja da radi jednu ovdje lepu njimu, pa posle ovu ovdje sljedeću. Spustili smo se s brega, a ja idem sad to da iskipujem na silose, pa ću vam tamo snimiti kipovanje i to malo da vidite, ali mislim u suštini sve je to isto. Mene najviše zanima kad prikolice budu pune, kako će da vuče i kako će da koči ako negdje bude, da li će ga gurati jače ili slabije, i to ćemo možda najbolje sutra vidjeti kad budemo radili onu stranu tamo što mi zovemo prekopatke. Tamo imamo spuštanje ka tom kanalu asfaltno, tu ima lep nagib, tako da tu uglavnom s rusom puštam kad su skroz pune prikolice negdje u prilike od 600 i tako. Tako da ćemo vidjeti, to je nekih, šta znam, 12 na sat, tako da ćemo vidjeti kako će to ići sa Čangom. Evo nas na rampi, otvorio sam stranice, sad da vidim na koju stranu Kine skipuje. Evo na ovu. Evo ga. Znači to ide bez problema. Moram malo usporiti ga kad ova prva, kad krene da diže drugu. Odlično. Evo sad kad ga pustim, ovo mi se sviđa što ima raspuštavanje. To na armatraku nema i onda polako one, evo vidite. Ima dosta dobar prostok, Rus mnogo sporije vraća prikolice nazad kada ga gunem tako u taj neutralan, dok ovaj znatno brže spusti. To je to što se tiče kipovanja. Idemo da merimo prazni, idemo dalje na njivu. Evo, Mire odlazi. Sad smo upravo uradili jednu njivu od 3 jutra. U ovoj prikolici kontam da ima negdje oko 6 tona. U onoj ima malo manje, tamo oko 5, znači nekih 110 meteri. Sad to vučemo u susedno selo za Bešku, pa ćemo da vidimo s obzirom da Čang ima 120 konja, ovo za njega nije ništa. Tako da sad malo ću tamano u saobraćaju vidjeti. Pošto vukao sam do sad prskalicu, nisam ništa vukao s njim.
Ovako je dosta pregledan, visok je i to, malo ovo zadnje staklo, pošto je visoka kabina, malo je nezgodno da se vidi. Do ovdje negdje otprilike vidim, ne vidim ovaj unutrašnji deo kad sedim. Malo kad doborim sedište, onda se normalno vidi i kuka i to. E sad to kuka je kad bi bila malo duža za jedno 10 cm, onda uopšte ne mora da razmišljaš. Ovako ako se okrećem na nekom uzanom prostoru, mora malo da se ispružim nazad da vidim da ne slučajno zakače točkom za rudu. Ali inače ovdje svuda na ovim istovanim mestima nema tih problema, ima mjesta da se okrene, tako da ovdje u Beški je samo malo tesno. Sad idemo pa ćemo sad vidjeti tamo i usput kako će sa teretom da se ponaša, da li će skakućati, da li će ljuljati, pošto je ovaj put baš loš, to će mu sad biti dobar test. Mnogo je sad bolje traktor i udobniji na ovim širokim gumama, znači baš je razlika. Što se tiče ovako tereta i toga, ovo za njega, kao što sam i rekao, nije ništa. Znači njemu kako god date gas, evo ovo je treća, on sa 1200 obrta je oma podiže. Što se toga tiče, dosta je oštar na gasu, to mi se sviđa, tako da za sad je to ok, naročito i po ovom putu što je jako drndav i što jako ljulja, ima puno ovih rupa i zakrpa. On uopšte nije malo normalno štrucka, ali to nije ništa. Tako da što se tiče toga, to je sve super. Ajde kažem, opet nisu prikolice pune, ali kad budu pune mislim da neće biti neke velike razlike, jer traktor stvarno ima snage. Vraćamo se iz Beške, prikolice su ispražnjene. Bez problema sam se tamo okrenuo i sve to, jedno moram snimiti, pošto sad kameru držimo ovako samo u ruci, nemam ni onaj štap, nemam ni ovu štipaljku, ni ništa, pa mi nezgodno da vozim, pošto kod njih se, evo ovako kao s ove ćuprije kad bi izlazili i onda se okrećete na putu, s tim da ćuprija je onako jedno 7-8 metara široka, pa se okrećem na putu i onda ponovno se vraćam na tu ćupriju, tako da ono dosta se mota, ali pošto ima saobraćaj i to onak ne mogu i da vozim, prvi put ga sad okrećem da gledam nazad u rudu i da snimam, trebala bi mi još jedna treća ruka, tako da bez problema sam se okrenuo, tako da je skroz ok i ovo kačenje. Jednom priliku ću vam snimiti da vidite kako to izgleda u toj beščanskoj zadruzi, to okretanje.
vraćamo se nazad za Krčedin. Sad ću da zovem usput Mireta da vidim dokle je stigu, na koju njivu treba da dođem i snimam vam dalje utiske o Čangu u transportu sa 2 Zmajevke. Jedno kipovanje u kodu, moram malo podići kameru, mogu onak da gledam i da pratim Mireta. Evo ga, već je gotovo. Malo je duže su duži, pa Mire onda neće da rizikuje da li će moći još jedan krug. Evo, ali ovako isto brzo nestaje. Tako da nešto se sprema, izgleda opasno, neka vetrina duva i onako je baš tmurno. Sad ćemo vidjeti hoće biti neke kiše ili neće. Evo, gotovo i od ovog domaćina. Ovdje ima 2,6 jutara. Znači malčicu jaču od 2,5 jutra. Evo vidite koliko ima žita u jednoj i u drugoj prikolici. Ovo je trenutno najbolje žito koje smo do sad radili. Znači, ovdje će biti sigurno 45 meteri po jutru. Tako da ćemo sad vidjeti, garant je ovdje, malo je ovdje doljača, tu je blizu autoput, dalje koja je kiša uhvatila ili izbegao mraz onaj, uglavnom je žito super. Idemo na vagu pa ćemo vidjeti koliki je hektolitar i koliko će da vagne. Evo me ponovo, idem da kipujem u Bešku, u ovu bečansku zadrugu i sad ću vam pokazati kako to izgleda. Znači ovdje je istovarno mjesto, ovdje je vaga. I prolazimo sad u ovu ulicu, evo vidite koliko to s one strane se vidi put, to ide u špic. Odamde se ulazi na vagu, pa sa vage se ovdje okreće na cesti za kipovanje, pa kad se iskipuje onda se ponovo okreće tamo na putu za prazno merenje. Pa ću, ako uspijem to da vam snimim kako to izgleda. Evo ga. Znači s ovog puta motamo vamo, a kad se iskipuje tu se okreće okolo, pokazat ću i to. Evo s vage ovako izlazimo ovdje na asfalt. Okrećemo se i idemo na ovu ćupriju vamo za kipovanje. Najzanimljivije će biti kad iskipujem tamo ono okretanje, da vam pokažem to što sam pričao o dužini kuke i rude i kako to izgleda. Evo, imao sam i malu povredu, malo sam ovdje ogulio kožu. Evo vidite ove limove na rampi što se prebace na točkove. Ne mogu da otvorim stranicu, ručka udara u to i prošli put sam otvarao, držao ga ravno i kad se otvorila ja prebacio. Sad me je uvatila. Sad više ne radim to. Samo da izađe ovaj čovjek i pomeni se. Sad ćete da vidite ovo okretanje ovdje. Znači mora ovako da se ide, pa se vata luk odavde, pa onda da vidimo da li ima saobraćaja, nema. Idem skroz vamo i sad ponovno treba da se okrenem da uđem, a evo vidite ovdje kako sad stoji ruda, točak, tako da nema problema. Zmajevke jedna pored druge na ivici i eto, to je to okretanje i sad natrag na vagu. Evo, upravo smo završili merenje. Evo ga JUS, ako možete da vidite. Tako da je to. Koliko si rekao kad izračunaš da izađe na Digitron?
Tu imaš da, evo, ko što sam rekao, 2,6, znači izađe skoro 5 tona po jutru, tako da ima koji ima razloga da časti. Aj, vidimo se, ćao. Ajmo dalje. Evo neka sitna kiškica promiče. Pa ćemo vidjeti šta će biti sad od toga. Jedino što sam htio da vam kažem, sad sam, ja sam jutro samo priključio Zmajevke svetla i sad kad sam izašao, ostao mi je uključen žmigavac, vidim da blinkaju pozicije. Drugi žmigavac sija levi, znači to je možda najgora kombinacija. Kočnic kad upalim poziciju sija štop, tako da nisu priključci za svetlo isti na njemu i na rusu. E sad, da li je neko na rusu čačko, pa je onda Zmajevke nameštene spram rusa, ili ipak na rusu po evropskom, a ovdje nešto drugačije, to moram utvrditi ako uspijem večeras, ali definitivno ovako bez signalizacije niti želim da vozim, niti mogu, tako da to moram bakar večeras kad se završi namestiti. E sad, najzgodnije bi mi bilo kad bi da imam kuću u rezervi, da imam dva priključka, pošto kod nas na Zmajevkama, kao što možete da vidite, znači to se kabel utakne i u prikolicu i u traktor, kabel se skida, da napravim kabel jedan za čanga, da ne bi na njemu sada tu nešto čačko, a da ne bi bez veze na Zmajevkama sad prebacivo, pa onda posle ponovo kad zakačim rusa da moram opet da vraćam na rusa. Najzgodnije bi bilo kad bi napravio sad jedan kabel, pošto su Zmajevke jedna za drugu uparene kako treba. Ovdje samo jedan kabel koji će normalno na Zmajevci biti isti kao i ovaj, a na čangu izokrenut i obeležiti ga da je to za čanga. Tako da moram vidjeti da li kući imam tih priključaka, ako nemam moram onda kili okrenuti pa slikati ovo da posle vratim, ili otići da kupim te priključke. Možda ima tu kod nas u auto radnje u Krčedinu. Sad je oko pola 9, ja mislim, samo moment, da, 20 do 9 je, ovo je moja posljednja tura za danas. Eno, tamo je Radoslav, oni Mire imaju, Mire ima da uvrži još jedno jutro koje će Rajko da pokupi i to bi bilo to. Izduvavamo kombajn, taman će pasti i mrak dok se ja vratim, mada su mi blizu tu silos, vidite ih u daljini, ali dok se izmenim, iskipujem i to, izduvamo kombajn. Uglavnom ovo je, evo vidjeli ste ovaj prvi dan vožnje čanga u tandemu sa dve Zmajevke u prevozu. Što se mene tiče za ovaj prvi dan je super. Stvarno čang za ove dve prikolice za njega nisu ništa posebno, znači on to kao od šale vuče. Motorno kočenje mu je super, znači ne guraju ga ništa specijalno. Doduše nijedan put nisu bile skroz pune, pošto smo danas uglavnom sve radili usluge, tako da je to bilo i dosta nekih manjih njiva gdje je bilo po pola prikolice, pa u jednoj prikolici od jednog vlasnika, u drugoj od drugog i tako. Vidit ćemo sutra bi možda trebalo da dovučem i Slankamena, imamo da radimo tamo, pa da dovučem za Krčedin pune dve Zmajevke. Tamo ima malo i u jednom delu gdje je breg i nizu jedna doljača, ne znam ko zna, ko je išao iz Krčedina u Slankamen zna. Tako da to ćemo isto biti jedan od testova, tako da ćemo vidjeti. Sutra nastavljamo sa čangom, vjerovatno i cijela žetva će se sad vući sa čangom, pa ćete imati prilike da vidite još snimak. Uglavnom za danas je to. Vidjeli ste šta se sve dešavalo u ovom prvom danu prevoza sa Changfa. Čuli ste od Mike njegove impresije i prva neka iskustva. Nadam se da ste zadovoljni. Isprobali smo Changa u ovoj akciji, u ovoj radnji, kako da kažem, i narednih par dana ćemo sa njim raditi prevoz.
Možda će biti još nekih videa, a i ako ne bude, već ste dobili neku informaciju i nadam se da će vam pomoći ukoliko se odlučite da kupujete traktor Changfa. Hvala vam na gledanju, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke ukoliko ste u mogućnosti, postanite član mog kanala, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!